महाराष्ट्रे उद्धव ठाकरे वर्यस्य प्रशासनं संकटापन्नम्। मुख्यमन्त्रिणा त्यक्तः शासकीयः आवासः। एकनाथ शिंदे इत्यस्य नेतृत्वयुतेन दलेन बहुमताय आग्रहः प्रदर्शितः। उत्तर प्रदेशस्य आजमगढ़ रामपुर लोकसभासनाभ्यां पंजाबस्य संगरूर लोकसभासनाय च मतदानमद्य। अद्य चतुर्णां राज्यानां 7 विधानसभासनानाम् उपनिर्वाचनेभ्यः मतदानं भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य अंतर्जालीय माध्यमेन चतुर्दशे ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं संबोधितवान्। ह्यः ब्रिक्स व्यापार मंचं संबोधयन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् भारतीयार्थव्यवस्थायां निवेश संभावनाः सन्ति। असमे जलाप्लाव स्थितिः किंचित् सामान्यतरं। साहाय्योद्धारकार्याणि सजवं प्रवर्तन्ते। 29 जनपदाः सन्ति अधुना अपि प्रभाविताः। मृतानां संख्या शताधिका जाता। अफगानिस्ताने विनाशकारी भूकंपे मृतानां संख्या सहस्रम् अतिक्रान्ता। अफगानिस्तान प्रशासनेन अन्ताराष्ट्रिय समुदायः सहायतायै पृष्टः। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना सर्वसम्भव प्रयासार्थम् अफगानिस्तानम् आश्वासितम्। अथ क्रीडा वार्तासु। भारतीयेन वरिष्ठ महिला हॉकी दलेन FIH प्रो लीग इत्यस्य प्रमुखे द्वन्द्वे अमेरिका 400 इत्यङ्कैः पराजित्य क्रीडायां तृतीयं स्थानं प्राप्तम्। कस्याश्चिदपि अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायाम् एतत् भारतीय महिला हॉकी दलस्य सर्वश्रेष्ठं प्रदर्शनमस्ति। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य आरप्स्यमाणे द्विदिवसीये चतुर्दशे ब्रिक्स शिखर सम्मेलने चीनदेशस्य राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यस्य आमन्त्रणे सति सहभागं करिष्यति। अस्यायोजनं चीनदेशेन क्रियते। दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन आयोजितस्य अस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयः अस्ति वैश्विक विकासस्य नवयुगार्थम् उच्च गुणवत्तायाः ब्रिक्स सहभागितायै प्रवर्धनम्। चीनदेशस्य राष्ट्रपतिः अद्य अतिथिदेशैः सह वैश्विक विकास विषयमालक्ष्य उच्चस्तरीय संवादस्य अध्यक्षतां करिष्यति। अस्मिन् सम्मेलने चीनदेशस्य राष्ट्रपतेः शी जिनपिंग इत्यस्य आमन्त्रणे सति ब्रिक्स देशानां प्रासंगिक उदीयमानानां व्यापार केन्द्राणां विकासशील देशानां च नेतारः भागं ग्रहीष्यन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनात् प्राक् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी समेत्य 5 सदस्य देशानां नेतारः उच्च स्तरीय चर्चाम् आरब्धवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य ब्रिक्स व्यापार मंचस्य उद्घाटन समारोहं दृश्य श्रव्य अंतर्जालीय माध्यमेन संबोधितवान्। चीन रूस देशाभ्यामपि ब्रिक्स समूहस्य विस्तार विषये सहमतिः प्रकटिता। सम्प्रति ब्रिक्स संघटने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणाफ्रीका चेति देशाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स व्यापार मंचस्य उद्घाटन समारोहे संबोधनं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् ब्रिक्स इत्येषः समूहः विश्वस्य अर्थव्यवस्थायाः ग्रोथ इंजन इति भवितुं शक्नोति। तेन कथितं यत् भारते नवाचाराय विश्वस्य उत्कृष्टा संरचना अस्ति, यः खलु भारतीयोद्योगानां संख्यया दृश्यते। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारते आधारभूत संरचनाः व्यापक स्तरे समीचीनाः भवितुम् अर्हन्ति, अथ च तासां विस्तरः अपि प्रचलति। एतदर्थं भारतेन किञ्चन राष्ट्रियं योजनाप्रारूपं निर्मितमस्ति। बिजनेस पर कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए हजारों नियमों में बदलाव किया गया है। सरकारी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक स्तर पर सुधारा भी जा रहा है और उसका विस्तार भी हो रहा है।
इसके लिए भारत ने एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया है और हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत $1.5 ट्रिलियन के निवेश के अवसर है। एतस्मिन् अवसरे श्रीमोदिना उक्तं यत् महामार्या उत्पन्नाभ्यः आर्थिक समस्याभ्यः समाधानम् अवाप्तुम् अस्माभिः भारते रिफॉर्म, परफॉर्म अथ च ट्रांसफॉर्म इति शब्दत्रयात्मकः मन्त्रः स्वीकृतः। उदीयमाने नूतने भारते प्रत्येकं क्षेत्रे परिवर्तनकारी प्रभावाः दृश्यन्ते। महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया है और इस अप्रोच के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस से स्पष्ट है। इस साल हम 7.5% ग्रोथ की आशा कर रहे हैं, जो हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाता है। उभरते हुए न्यू इंडिया में हर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य वाणिज्योद्योग मन्त्रालयस्य नूतन परिसरस्य वाणिज्य भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। एतस्मिन् अवधौ सः निर्यात इति नाम्ना नूतनस्य एकस्य पटलस्य अपि आरम्भं करिष्यति। एतेन भारतीय विदेशी व्यापारेण सम्बद्धाः सर्वाः अपि आवश्यकसूचनाः उपलब्धाः भविष्यन्ति। इंडिया गेट इत्यस्य निकषा निर्मितस्य वाणिज्य भवनस्य निर्मितिः स्मार्ट भवन रूपेण कृता अस्ति, यस्मिन् विद्युत् उपयोगाय विशेषावधानं करिष्यते। एतस्मिन् भवने वाणिज्य मन्त्रालयस्य उद्योग विभागस्य तथा च आन्तरिक व्यापार विकास विभागानाम् अत्याधुनिक कार्यालयाः अपि भविष्यन्ति। सत्सु विविधेषु अनुमानेषु अन्ततः बुधवासरस्य रात्रौ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वकीयं शासकीयम् आवासं सस्यूतम् अत्यजत्। एकनाथ शिंदेः इत्यस्य विरोधानन्तरं शासनाय अपेक्षित संख्याबलस्य अभावे घटकदलानां च मनोवैज्ञानिक प्रभावे सायं ठाकरेः सर्वप्रथमं जनसञ्चार माध्यमेषु स्वीयाः भावनाः उपस्थापितवान्। अथ च रात्रौ पत्न्याः रश्मि ठाकरे इत्यनया पुत्रेण आदित्येन अथ च अन्यैः अन्तेवासिभिः च सह मातोश्रीः निवासं प्रति प्रस्थितवान्। उत्तर प्रदेशे रामपुर आजमगढ़ लोकसभासनाभ्याम् आचर्यमाणे उपनिर्वाचने अद्य सायं 6:00 यावत् मतदानं प्रचलिष्यति। अस्मिन् उपनिर्वाचने आहत्य 45,सहस्राधिक-35 लक्ष मतदातारः मतदानं करिष्यन्ति। भारत निर्वाचन आयोगेन निष्पक्ष सुरक्षित शान्तिपूर्ण मतदानाय व्यापक व्यवस्था कृता। निर्वाचनाय 2,70,200 मतदान केन्द्राणि निर्मितानि सन्ति। रामपुर लोकसभासनाय आहत्य 6 प्रत्याशिनः अपि च आजमगढ़ लोकसभासनाय एका महिला समेत्य आहत्य 13 प्रत्याशिनः स्पर्धांगणे सन्ति। पंजाबे अद्य संगरूर लोकसभासने उपनिर्वाचनाय मतगणना भविष्यति। 66,770 मतदान केन्द्रेषु 44,269,15 लक्ष मतदातारः मतदानं करिष्यन्ति। अथ च 44,570 सैन्य मतदातारः अपि मतदानं करिष्यन्ति। मतदानं प्रातः 8:00 सायं 6:00 यावत् प्रचलिष्यति। मतगणना अस्मिन् मासे 26 दिनाङ्के भविष्यति। अफगानिस्तान प्रशासनेन भूकंप आपत्काले अन्ताराष्ट्रियाय सहयोगाय अभियाचना कृता अस्ति। ह्यः खोस्त समीपम् आगते 1.6 तीव्रतायुते भूकंपे सहस्राधिकाः जनाः मृताः, 1,500 च व्रणिताः जाताः। दक्षिण-पूर्वे पक्तिका प्रान्ते सर्वाधिकः प्रभावः दृष्टः। सहैव भूकंपः पाकिस्ताने, भारते अपि अनुभूतः। संयुक्त राष्ट्रम् एतया आपदाग्रस्तेभ्यः जनेभ्यः आपत्शरणं खाद्यसामग्रीः उपलब्धाः कारयति। विगत दशकद्वये
एषः विनाशकारी भूकम्पः प्रशासनाय महत् आह्वानरूपमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अफगानिस्ताने विनाशकारी भूकम्पस्य विषये अतीव दुःखं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे जनहानिमालक्ष्य गभीर संवेदना व्यक्तीकृता। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् अस्मिन् संकट समये भारतम् अफगानिस्तानस्य जनैः सह अस्ति तथा च शीघ्रमेव सर्वाः सम्भाव्यमानाः आपत्साहाय्य सामग्रीः उपलब्धकरणार्थं तत्परमस्ति। भारतीयेन वरिष्ठ महिला हॉकी दलेन FIH प्रो लीग इत्यस्य प्रमुखे द्वन्द्वे अमेरिका 400 इत्यङ्कैः पराजित्य क्रीडायां तृतीयं स्थानं प्राप्तम्। इतः पूर्वं भारतीय दलेन मंगलवासरे क्रीडायाम् अमेरिका दलं 4-2 इत्यङ्कैः पराजितम् आसीत्। अर्जेन्टीना दलं प्रथमं, नीदरलैंड दलं च द्वितीयं स्थानम् अधिगतवत्। कस्याश्चिदपि अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायाम् एतत् भारतीय महिला हॉकी दलस्य सर्वश्रेष्ठं प्रदर्शनमस्ति। झारखंड राज्यस्य धनबाद स्थिते विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालये कुलपतिरूपेण प्रोफेसर सुखदेव भोई वर्यः नियुक्तः। ध्यातव्यमस्ति यत् प्रोफेसर भाई श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागे आचार्यः अस्ति। कुलपतिरूपेण तदीयः कार्यकालः वर्षत्रयात्मकः भविष्यति। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।